PR, pekerjaan rumah. Madza sataf'alina idza kana indaki al-wajibu al-manzili. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu punya PR, pekerjaan rumah? Misalnya, saya akan mengerjakannya bersama temanku, boleh. Saya akan mengerjakannya. Ah, ya tadi kan udah kalau mengerjakannya aja sa'afaluhu atau sa'amaluhu. Sekarang coba bersama temanku. Ma mana bersama temanku? Ma'a zamilati atau sohibati. Sa'af'aluhu ma'a zamilati. Nah, idza kana indi alwajibul manzili sa'af'aluhu ma'a zamilati. Qalidi ya ukhti. Bisa diulangin Ustazah. Naam, anau'id idza kana indi alwajibul manzili sa'af'aluhu ma'a sohibati. Idza kana indakil wajibul manzili. Ya. Idza kana indi, ya, idza kana indi alwajibu almanzili, aidi. Idza kana indi wajib Alwajib al-wajibil manzili sa'af'aluhu ma'a sohibati. sa'amaluhu idza Ma'a sahibati. sohibati. Idza sahibati. Ma'a sohibati. Sa'amalu idza ma'a sahibati. Sa'amaluhu ma'a sohibati. Sa'amaluhu ma'a Sa'amalu sahibati. ma'a sahibati. Ayo, toyib. Al-an, syukran ya uhti. Al-an nahtu ila nuktoh arabi'a asru sayyarotin. Asru ma'nahu asru 10 ya. 10 mobil. Maza sataf'alu idza kana indaka asru sayyarotin. U'idu maratan ukhra. Maza sataf'alu idza kana indaka asru sayyaratin qallidu jama'atan. ماذا ستفعل إذا كان عندك 10 سيارات؟ Yuk, diikuti semuanya. Ya. Idza kana indi asru sayyaratin sa sa'abi'uha. Saya akan menjualnya. جميعا. Nah, sa ba'a yabi'u artinya menjual ya. Ba'a yabi'u. Nah, saya akan menjualnya. Kemudian baru uangnya saya buat bangun rumah aja lah. Ya boleh ya, macam-macam. Nanti silakan persiapkan jawaban yang lainnya yang belum ditunjuk. Oke. Idza kana indi asru sayyaratin sa'abi'uha. Ya, sa'abi'uha. Jadi kata-kata ba'a yabi'u. Ana abi'u. Saya menjual ana abi'u. Kamu menjual anta tabi'u. Kalau anti, kamu perempuan anti tabi'ina. Ana abi'u, anta tabi'u, anti tabi'ina. Tayyib. Nahnu nuqallid jama'atan. Idza kana indi asru sayyaratin sa'abi'uha. Qallidu jama'atan. Idza kana 'indi 'ashra sayyaratin Nabi'uha.
Baik. Al-an ana as'al ila ukhti Anisa. Ya ukhti, madza sataf'alina idza kana indaki asru sayyaratin? إذا كان عندي 10 سيارات سأعطي بعضا من السيارة مع أخي أو أختي. Nah, bukan ma'a tapi ila ya. Ila ahi au ukhti. Tayyib. Haya ijabah jayidah. Al-an ana as'al ila uhti CHG. Mana ada uhti CHG? CHG. Uhti CHG. Naam Ustazah. Mas Muki ya uhti. Mas Muki. Uhti CHG. Mas Muki. Francisca. Oh, uhti Francisca. Naam ya uhti. Madza sataf'alina idza kana indaki asru sayyaratin? Kalau punya 10 mobil mau diapakan? Mau dijual. Ya, tadi saya jual tuh. Kan udah yang jawaban Sa'abi Uha udah dijual. Selain dijual, selain dijual, diapakan? Apa ya? Ya, Masa 10 disimpan? mobil. 10 mobil diapakan? Kalau punya 10 mobil. Disimpan. Ya, boleh disimpan. Ya, sa'ahfadzuha jayyidan gitu ya. Idza kana indi asyru sayyaratin sa'ahfadzuha jayyidan. Qalidi ya ukhti, aidi jawabi. Ya, silakan ukhti Francisca, ukhti CHG Francisca. Idza kana indaka asyru Indi, sayyaratin. idza kana idza kana Idza kana indi asyru sayyaratin sa'ahfadzuha jayyidan. ahfazuha jayyidan. Aywa, thayyib. Ayo al-anah tu ila an-nuqta al-khamisah. An-nuqta al-khamisah al-muskilatu. Al-muskilatu ya, sawa maknahu ma'al mas'alatu. Nah, muskilah itu artinya masalah. Masalah itu apa? Masalah ya masalah. Ya, mas'alatun itu artinya masalah. Jadi masalah itu diambil dari bahasa Arab. Mas'alatun. Nah, bahasa Indonesianya masalah. Muskilah artinya masalah. Madza sataf'alu idza kana indakal muskilata indakal muskilatu u'idu maratan ukhra madza sataf'alu idza kana indakal muskilatu qallidu jama'atan. Maza ماذا ستفعل إذا كان Idza kana عندك indakal muskilatu. Idza kana indil muskilatu sauhalliluha. Nah, sauhalliluha. Halala yuhallilu artinya menyelesaikan, menuntaskan. Itu artinya halala yuhallilu. Ada istilah tahlilul muskilah atau tahlilul mas'alah. Nah, artinya penyelesaian masalah. Ma tahlilul masalah itu apa penyelesaian masalahnya? Kaifa tuhallilu mas'alah? Kaifa tuhallilul muskilah? Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahanmu? Ya.
Itu dari kata-kata halala yuhallilu, artinya menyelesaikan, menuntaskan. Kalau saya akan menyelesaikannya, ya menyelesaikannya, maka artinya sauhalliluha. Ha itu nanti kembali ke muskilah. Ha itu nya kan, nyanya kembali ke muskilahnya. Tayyib. Fayakunu al-jawab idza kana indil muskilatu sauhalliluha. Qallidu jama'atan. إذا كان عندي المشكلة سأؤللها. Tayyib sauhalliluha. Tayyib. Luha. Ya. Halala yuhallilu. Nah, tayyib. Halal. Al-an ana as'al ila akhi Adi. Ya akhi, Adi. madza sataf'alu idza kana indakal muskilatu? Idza kana indi al-mushkilatu sa'ad'u inallahi. Naam, ya. Ada ijabah thayyibah, jayyidah. Ya, kalau punya masalah berdoa kepada Allah. Ya, atau saat tawakkalu ya ilallah, saya akan bertawakal kepada Allah, menyerahkan masalah ini kepada Allah. Bisa ya. Taib. Al-an as'al ila ahi Samsul. Ya ahi, hal anta ma'ana? نعم أستاذة. Taib. Ya ahi, madza sataf'alu idza kana indakal muskilatu? إذا كان عندي مشكلة أتكلم مع أساتذتي أو ولدي. Ya. Ayo, taib. Kalau punya masalah berarti bilang ke guru atau ke orang tua. Ya. Lil munaqasyah untuk diskusi ya, untuk mencari kaifa tuhallilu al-muskilah, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ayo, syukran ya akhi alal jawab. Al-anah tu ila an-nuqtah ba'daha ila an-nuqtah asadisah ya. At-ta'iratu. Ma mana ta'irah? Hal araftum ta'irah? Pesawat. Ya, pesawat. Kalau ta'ir kan burung ya. Kalau ta'ir itu artinya pesawat. Toro yatiru itu artinya terbang. Maza sataf'alu iza kana indaka ta'iratu qallidu jama'atan. ماذا ماذا ستفعل تفعل إذا إذا كان عندك عندك طائرة طائرة Ya. Iza kana indi ta'iratu. Nah, usafiru ila jami'il biladi. Nah, misalnya saya akan traveling ke seluruh negara. Ya. Usafiru fi usafiru ila jami'il biladi. Ya. Dari kata-kata safaro yusafiru. Artinya berpergian, traveling, atau safaro yusafiru. Idza kana indil ta'iratu sausafiru ila jami'il biladi. Nah, u'idu maratan ukhra. Idza kana indil ta'iratu sausafiru ila jami'il biladi. Baik, qallidu jama'atan. إذا كان عندي الطائرة سأسافر لجميع البلاد. Baik. Ayo. Man lam as'al? Sa'al tuh jami'an am. Ila uhti Sabila Ika. PTMKS. Ya uhti Sabila Ika. Hal tastati antuji soali. Ayah. Lam tastati rubama. Ila uhti Rasni. Uhti Rasni. Ya uhti Rasni.
Hal tastati'ina antujibi su'ali? Tirasni? Ya, ma'al asaf. Lam tastati kadzalika. Ya, nahnu nahtu faqat ila an-nuqtah ba'daha al-ma'hadu al-kabiru. Al-ma'hadu maknahu pondok, ya, pondok atau asrama, pondok lah ya. Pesantren, pesantren yang besar, pondok yang besar. Madza sataf'alu idza kana indakal ma'hadul kabiru qallidu jama'atan? ماذا ستفعل إذا كان عندك معهد كبير؟ Naam. Idza kana indil ma'hadul kabiru sa'urabbi tolabati jayidan. Sa'urabbi tolabati jayidan. Ya, robba yurabbi artinya mendidik. Robba yurabbi artinya mendidik ya. Makanya tarbiyah itu artinya pendidikan. Tarbiyatun pendidikan. Kalau robba yurabbi mendidik. Saya mendidik ana urabbi. Kamu mendidik anta turabbi. Ya. Kamu perempuan mendidik anti turabbina. Anti turabbina. Kalau tolabatun itu jamak dari tolibun. Jadi tolibun itu satu. Kalau tolibani dua. Nah, jamak dari tolibun itu banyak. Bisa tolibuna bisa. Bisa tulabun bisa. Atau tolabatun. Jadi itu tulabun, tolibuna atau tolabatun itu artinya jamak dari tolibun. Artinya murid-murid ya. Sa'urabbi tolabati jayidan. Nah, idza kana indil ma'hadul kabiru sa'urabbi tolabati jayidan. Qallidu jama'atan. Aina asaut? Ya, ya Ustazah. Naam, ana uid maratan ukhra. Idza kana indil ma'hadul kabiru sa'urabbi tolabati jayidan. Qallidu jama'atan. Idza إذا kana كان الكبير ربي qalibatun jayyid. طلابي جيدا. Tayyib. Sa'urabbi tolabati jayidan. Ya, jadi jamak dari tolibun itu bisa tolibuna, bisa tulabun, bisa tolabatun. Nah, tolabatun atau tolabah. Tayyib. Summa nahtu ila anuqtoh ba'daha az-zaujatul jamilatu. Az-zaujatul jamilatu maknahu istri yang cantik ya. Ra'aina hunaka surah mina zaujah jamila. Hunaka quotes. Dunia ini adalah perhiasan. Ad-dunya mataon. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Ya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Taib. Mada sataf'alu idza kana indaka zaujatul jamilatu qallidu jama'atan? ماذا ماذا ستفعل إذا ستفعل كان إذا كان عندك الزوجة الزوجة الجميلة؟ الجميلة؟ Taib. Mansa yujib. Ada yang mau jawab ini? Minarijal? Ada yang mau mencoba? Minarijal sayujibu hadha soal? Oh, nggak ada yang mau mencoba jawab nih. Baik, saya aja yang jawab. Idza kana indiz zaujatul jamilatu.
Sa'uhibbuha hubban syadidan. Nah, Sa'uhibbuha hubban syadidan. Nah, saya akan mencintainya benar-benar. Gitu ya. Sa'uhibbuha hubban syadidan. Nah, u'idu maratan ukhra. Idza kana indi zaujatul jamilatu sa'uhibbuha hubban jayyidan. Qallidu jama'atan. Iza kana indi zaujatul jamilatu sa'uhibbuha Sa'uhibbuha hubban jayidan. banjayidan. Baik. Al-anahtu ila nuqtah ba'daha. Al-mushkilatul azimatu. Ma makna al-muskilah wajadna qabla hadha? Mushkilah. Masalah. Al-muskilah maknahu mas'alatun. Muskilatun sawa maknahu mas'alatun. Artinya masalah. Azimah itu kan besar ya. Astaghfirullahal azim kan. Saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, Agung Al-Azim. Min dzunubil azim. Nah, min dzanbil azim dari dosa yang juga besar. Kalau al-muskilatul azimah itu artinya masalah yang besar. Thayyib fa al-jawab idza lama. Nahnu lam nulafid al-kalimah as-su'al. Madza sataf'alu idza kana indakal muskilatul azimatu qallidu jama'atan. Mada sataf'alu idza kana indakal muskilatul azimatu. Idza kana indil muskilatul azimatu. Apa ya yang akan saya lakukan? Menyelesaikannya. Sa'uhalliluha, of course. Ya. Uhalliluha wa asbaru. Misalnya saya akan bersabar gitu ya. Saya akan bersabar dan mencari apa namanya cara untuk menuntaskannya. Ya. Misalnya idza kana indil muskilatul azimatu sa'asbiru. Sa'asbiru saya akan bersabar ya. Sobaro yasbiru. Ana asbiru. Saya bersabar. Sa'asbiru wa abhasul hilata litahliliha. Bahsul hila, abhasu itu artinya mencari. Dari kata-kata bahisa ya bahasu. Bahisa ya bahasu artinya mencari. Ana abahasu artinya saya mencari. Wa abahasul hilata al-hilah artinya cara. Cara litahliliha untuk menyelesaikannya. Ya. Anau'idu al-jawab idza kana indil muskilatul azimatu sa'asbiru wa abhasul hilata litahliliha. U'idu maratan ukhra idza kana indil muskilatul azimatu sa'asbiru wa abhasul hilata litahliliha. Ayo. U'idu marah wahida ukhra. Idza kana indil muskilatul azimatu sa'asbiru wa abhasul hilata litahliliha. Qallidu jama'atan. Idza kana indi muskilatul azimatu birha wa abahasu hilata Litahliliha. tahliliha. Tahlil itu penyelesaian ya. Tetap dari kata-kata halala yuhalilu tahdilan. Halala yuhalilu. Halala itu kan telah menyelesaikan. Yuhalilu
sedang menyelesaikan atau akan menyelesaikan. Tahlil itu penyelesaiannya. Ya. Sa'abhasul hilata, saya akan mencari cara litahliliha, untuk tahlil, mengatasi, menyelesaikan, litahliliha, kembali ke muskilahnya atau masalahnya. Tayyib. Al-an nahtu ila anuqtah ba'daha al-a'da'u al-katsiratu. Al-a'da'u ini bentuk jamak ya. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya itu aduun. Aduun. Aduun artinya musuh. Nah, ada mahfudzat yang berbunyi seperti ini. Aduun akilun khairum min sodikin jahilin. Nah, musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Ada yang pernah dengar mahfudzatnya atau syair ini? Ya, mahfudzat Arab ya. Nah, kalimat-kalimat Arab ini, kata-kata mutiara Arab. Aduun akilun khairum min sodikin jahilin. Aduun. Jadi ada itu dari kata-kata aduun. Aduun itu satu. Aduun wahidun. Satu. Aduanisnani. Dua musuh ya. Aduanisnani. Kalau tiga, salah satu a'da'i. Ya, salah satu a'da'i. Ini al-a'da. Ini artinya musuh-musuh. Al-kasiratuh yang banyak. Baik. Nahnu nulafid jama'atan. Madza sataf'alu idza kana indakal a'da'ul kasiratu qallidu jama'atan. Madza sataf'alu idza kana indaka a'daul katsiratu. Katsiratu. Baik. Siapa yang mau memberikan jawaban? Ada yang punya pendapat kalau punya musuh banyak itu diapakan ya? Sa'aghfiruha. Meminta maaf saat lubul afwa gitu. Nah, atau sa'asta'fihim. Saya akan meminta maaf atau saya akan memaafkan. Saya akan melawan Ustazah. Ini melawannya. Nah, ya kalau mau minta maaf berarti sa'asta'fihim ya. Dari kata-kata ista'fa, yasta'fi artinya tolabul afwa. Jadi kalau wazannya bentuknya itu ada alif sin ta itu artinya biasanya meminta. Jadi istighfaroh. Istighfaroh itu artinya meminta ampunan. Tolabul magfiroh. Istighosah. Tolabul al-ghois. Al-ghois itu bisa diartikan hujan, bisa diartikan pertolongan. Isti'anah. Tolabul aunah. Jadi meminta pertolongan. Istikharah. Ya, istikharah itu meminta yang baik. Istolabu al-khair. Kalau istaghfa, nah, tolabul afwa. Saya akan meminta maaf. Kalau apa tadi melawannya berarti u'ariduha gitu ya. Sa'u'ariduha. Saya akan memeranginya. Sa'uqatiluha. Afan, bukan ha ya, tapi ke hum aja. Sa'uqatiluhum. Tapi sekarang kita jadi versi yang baik dulu. Taib. Idza kana indil a'da'u al-katsiratu itu maratan ukhra. Idza kana indil a'da'ul katsiratu sa'astafihim. Saya akan meminta maaf kepada mereka. Sa'astafihim. Ista'fa yasta'fi ana asta'fi. Saya meminta maaf. Astaghfikum min jami'il akhta wal ghalatat ya. Saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Ya, istaghfa yasta'fi. Anau'id al-jawab idza kana indi al-a'da'u al-katsiratu sa'asta'fihim. Qallidu jama'atan. Idza kana indil a'daul katsiratu sa'astafihim. Sa'astaghfihim. Nah, astagfihim. Jadi dari kata-kata istaghfa, Oh, yasta'fi
ya astafi gitu ya. Alif sin ta ain ista ain fa terus kemudian ya bengkok itu ya alif bengkok gitu istafa yastafi. Jadi kalau saya meminta maaf ana astafi, kamu meminta maaf anta tastafi. So ya. Boleh kalau kita di akhir kelas atau akhir pidato ya khitbah mimbariyah kita bilang wa astaghfikum min jami'il akhta wal ghalatat gitu ya. Dan saya meminta maaf kepada kalian atas segala kesalahan-kesalahan dan kehilafan-kehilafan ya. Ayo dilafadzkan bareng-bareng aja ya biar terbiasa mendengar kata-kata ini. Istafa yastafi qalidu jama'atan. Ista'fa yasta'fi. Nah, ana astafi qalidu. Ana asta'fi. Astaghfi. Anta tastafi. Anta tasta'fi. Ya, toib. Nah, catat ya. Ustazah, Istafa. Naam. Uridu an ajib lakin la adri as-sahih am la. Hal Naam. tajuzin. Naam. Idza kana indil a'da'ul katsirah sa'ad'uhum liyahsilu 'alal hidayah. Ayo, tayyib. Saya akan berdakwah kepada mereka agar sampai kepada hidayah. Boleh. Ya, ijabah sahihah. Ya. Tayyib, mumtazah ya ukhti. Ya, boleh ya. Ini karena ini kita ibda'ur ra'yi itu pasti jawabannya ini macam-macam ini. Ya, kalau punya musuh itu anaknya diapain gitu ya. Tayyib, al-anahtu ila an-nuqtah ba'daha al-ardul wasi'atu. Jadi al-ardu itu artinya apa? Apa mana al-ardu? Bumi. Bumi. Ya, Tanah. bumi boleh ya, tapi maknanya di sini maknahu tanah ya. Al-ardul wasi'atu artinya tanah yang luas ya. Madza sataf'alu idza kana indaki afan idza kana indakal ardul wasi'atu uidu maratan ukhra. Madza sataf'alu idza kana indakal ardul wasi'atu qallidu jama'atan. Mada sataf'alu Idza kana indaka ardul ardul wasi'atu. wasi'atu. Baik. Idza kana indil ardul wasi'atu sa'abni ma'ahidal kasiratu. Uidu maratan ukhra. Idza kana indil ardul wasi'atu sa'abnil ma'ahidal kasirata. Ya, ma'ahidal kasirata. Saya akan membangun pondok-pondok yang banyak, pesantren-pesantren yang banyak. Ya. Uidu maratan ukhra. Idza kana indil ardul wasi'atu sa'abnil ma'ahidal kasirata. Uidu maratan ukhra. Sa'abnil ma'ahidal kasirata. Nah, uid al-jawab al-kamilah, al-jawab al-kamil. Idza kana indil ardul wasi'atu sa'abnil ma'ahidal katsirata. Qallidu jama'atan. Idza kana indi al-ardul wasi'atu sa'abni Anil hadi katsiratan. Baik, ma'ahid itu jamak dari ma'hadun ya. Ma'hadun itu satu pesantren, satu pondok ma'hadun. Dua ma'hadani. Tiga ma'ahidu. Ya, ma'ahidu. Nah, tayyib, an-nuqta al-akhirah al-baitul fakhiru. Apa makna al-baitul fakhiru?
Man Eh, ta'rif, man ya'rif. Rumah. Al-bait pa man al-bait. rumah. Rumah. Al-fakhiru. Al-fakhiru yang megah gitu ya. Yang megah. Jadi al-baitul fakhiru rumah yang megah atau rumah yang mewah. Baik. Madza sataf'alu idza kana indakal baitul fakhiru qallidu jama'atan. Mada Baik. sataf'alu indaka al-baitul fakhiru Idza kana indil baitul fakhiru sa'askunu fihi ma'a ailati. Atau gampangnya usrati aja lah. Ailatun itu keluarga, sama dengan usratun. Kita pakai usra aja. Sa'askunu fihi, sakana yaskunu artinya tinggal, sakana yaskunu ana askunu saya tinggal, fihi di dalamnya, sa'askunu fihi ma'a usrati. Ya. Uidu maratan ukhra, idza kana indil baitul fakhiru sa'askunu fihi ma'a usrati. Qallidu jama'atan. Kana indil idza baitul kana indil baitul fakhiru sa'askunu Fihi fihi ma'a ma'a usroti. Ya, usrotun ma'a artinya usratun keluarga. Usroti usratun artinya keluarga ma'a saya. usrati. Baik. Ya. Sakana yaskunu artinya tinggal ya. Ana askunu. Anta taskunu. Anti taskuni. Nah. Baik. Wasolna. Alhamdulillah wasolna ila akhiri hadzal maudu' wa wasalna ila nihayati sa'atil ihtitam fahayya nahtatimu liqa'anal yaum bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam jazila syukri ala halawatil intiba wal ihtimam. Kataballahu lana wa lakum jami'an an-najah wa taufiq wasiha wal afiyah wa suhula fit ta'allum. Syukran lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan.